I'm Mohamed Nasreen. I'm working in Center for Youth and Social Development. Is one of the social activist organization as well as I am one of the activist also. අතරම කිව්වනම් මේ වැඩසටහන ඉතාමත් වැදගත්. මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ social activist කෙනෙක් විදිහට stimulation ඒ software එක ඒ වගේ දේවල් technology කොහොමද මේ වලට පාවිච්චි කරන්න කියලා අතරම ලංකාවේ වගේ දියුණු වෙමින් එන රටක් එහෙම කියාගමු. ඒ වගේ රටවල් වල හරි අඩුයි ටෙක්නොලොජි එක සෝෂියල් වර්ක් වලට පාවිච්චි කරන එක ලොකු දුර්වලතාවයක්. නමුත් මේ වර්ක්ෂොප් එක මම ඉතාමත් වටින විදියට බලාපොරොත්තු වෙනවා සහ දැන් මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මම හිතනවා මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සහ මේ වගේ යං ඇක්ටිවිස්ට්ලට මේ වගේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ලේසි වෙනවට වඩා ඒගොල්ලෝ හිතන විදිය සහ ඉම්පැක්ට් එක අපිට දිනු කරන්න පුළුවන්. මේකේ අවුට්කම් එක අපිට ඊට වඩා ඒ කියන්නේ නිකන් ස්ට්‍රෝංලි අපිට හිතන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඇත්තටම ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. ඒ වගේම හොනස්ලි කිව්වනම් මේ වගේ දේවල් අපිට තවදුරටත් කරන්න පුළුවන් නම් ග්‍රාස් රූට් ලෙවල් එකේ වැඩ කරන කට්ටියට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ තවත් පහසු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම අපි පේපර්ස් වලට කොටු වෙලා ඒක කරගන්න අමාරුවෙන් ඉන්න නිසා ඊට වඩා දේවල් වලට අපිට යන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි කියලා හිතනවා. உண்மையில நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னன்னா அந்த இலங்கையில் பெரும்பாலும் நாங்கள் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் ஒரு நாடாக செல்ல இது மாதிரி டெக்னாலஜியை பாவிச்சு நாங்கள் வேலை செய்வது மிகவும் குறைவு. இந்த டெக்னாலஜியை பாவிக்க எழுமண்டா எங்களுக்கு அந்த சமூக சேவைகளில் சமூக முன்னேற்றங்களுக்காக வேண்டி இந்த மாதிரியான வேலை மிகவும் இலங்கையில் அரிதாக இருக்கனால இது மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும். இது சம்பந்தமாக வேலை செய்த சமூக ஆர்வலர்களுக்கு. ஸோ இதன் மாதிரியானதை நாங்கள் மென்மேலும் ஊக்குவிக்கப்படணும். முக்கியமாக கிராம மட்டத்தில் வேலை செய்த அடிமட்ட மட்டத்தில் வேலை செய்த மக்களுக்கு இதை தெளிவுபடுத்தலுமென்று அவர்களின் செயற்பாடு மென்மேலும் வளர்ச்சி அடையும் என்று சொன்னேன். தேங்க்யூ.